त्यांनी तिच्यानं बॅग घेऊ पडा मग त्यांचं का सारखे येते दोन नाव लागलं त्यांचं मीटिंग आली होती ओके सर, आज मीटिंग जाली तुमचे वेरियस डिपार्टमेंट, सो कितें डिस्कशन जालें आनी कितें See, various issues were discussed as far as the transport sector is concerned. Hui improvement करपा मेळटा, hui सुदार करपा मेळटा. पयलें म्हणल्यार आमचें डिस्कशन जालें एंड वी आर व्हेरी मच कन्सर्न म्हणजे चड एक्सिडेंट जाता इथे. चड एक्सिडेंट जाता ते कारण कितें, कशें थांबोवपा जाता. एक म्हणल्यार एज फार एज थार व्हेहिकल इज कन्सर्न, चडशे एक्सिडेंट तुमी पळयला. थार व्हेहिकल तुमी बरयत आसा, आमकां तुमी म्हणजे रिक्वेस्ट करीत आसा कितें तरी करा म्हणून. सो वी आर गोईंग टू रिस्ट्रिक्ट इशुईंग लायसन्सीस मीन्स टू थार, and it is going to come up in the next STA meeting, and they will decide what action to be taken. In fact, we want to given the freedom we would have banned Thar, पण तशें करपा जायना, तुमी कोण स्टॉप करपाक. But we are going to recommend to the STA to take action on this, and further permissions for Thar perhaps will not be given. Because ताका म्हाका दिसता it has got too much of speed and no control in that vehicle, so they just go and bang. दुसरें, more enforcement is going to be done as far as monitoring is concerned, whether they have got the VLTD installed, whether speed governors are installed, whether there is drunken driving. हेजेर आनी आमची ड्रायव कंटिन्यू आसतली, so that less accidents are there. हे भाशेन आमी हे स्टेप घेयल्ले आसा. दुसरें, there is no question, you know, last 2 years there is a ban on rent a car. आमी न्यू परमिशनां खंयची दिना. आनी मागीर दुसरें म्हणल्यार तेणी मॉडल जे एडॉप्ट केल्ले, ते मॉडल एडॉप्ट केल्ले फ्रँचायजी मॉडल. इवन more than 12 years vehicle, we were not renewing them any further. So we are going to continue that, no change in that policy. नाजाल्यार in the name of म्हणजे ना भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट मेळपा जाय आनी कितें म्हूण हे भाशेन थोडे लोक मागता की आनी परमिशनां दिवपा जाय, पूण आनी परमिशन दिल्यार आनी रोड एक्सिडेंट जातले. So I have asked first do a audit, how many vehicles are there, whether they have proper parking facilities as is mandated as per the license and the rules. तेंय आमी फुडले मिटिंगे आमी रिव्यू करतले, कोणा कडेन पार्किंग जागो ना आनी बेश्टेच चलयता आनी सगळे पार्किंग लोकांचे पार्किंग प्लेस आहा, लोकां घरा फुडल्यान शॉपा फुडल्यान हाडून गाडयो लायता आनी ब्लॉक करता. सो तेंय आमी स्ट्रीमलायन करपाक केला. सो नेक्स्ट मिटींग दे वील कम अप विथ द सजेशन. दुसरें, installation of AI cameras. First I had said 1st June, then I had postponed it to 1st of July. Let people be educated. Now it is going to be on 15th of July, no further postponement. पूण मुद्दम सांगता, हांवें तांकां सांगिल्लें, लोकां तरी तुमी चॅलेंज धाडना, म्हाका मेसेज धाडला that you have been booked highest, that is a Saturday on 4th July. Will you believe the number of challening that has taken place? More than 50, on only 26 location, more than 53,000. So you can understand how much people are violating. Of course, most of the offences seat belt galuna. Most of the offences, I am surprised, very high number out of that 50,000. No insurance at all of vehicles. 53,000 challans were generated just challans on 4th July. And for the one day, sir, it in one single day. So once cameras are installed, लोक जे स्पीडिंग करता, इन्शुरन्स कॅरी करना, सीट बेल्ट घालना, हेल्मेट घालना, ऑटोमॅटिकली ही सगळी ऑफेन्सीस कमी जातली. हांव परत रिपीट करता, दोनापावल जाला तशें आख्खे गोंयांत जातले. एंड once they know these challenges are going to be generated, I am sure even accident rate will come down drastically. And it is a two-pronged action being taken. One is acting against the vehicle,
ड्रायव्ह करून वेदर तेंचे स्पीड गव्हर्नर आहा फास्ट वचना जावपाक वेदर VLTD तांकां ट्रॅकिंग करपाक मेळटा तेंय पळयतले एट द सेम टायम एनफोर्समेंट ड्रायव्ह एगेन्स्ट दोज वायलेटींग एंड कॅमराज वील कॅच इट इन द लॉंग टर्म दीस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प डिटेक्शन ऑफ क्रायम इन अ बीग वे म्हणजे हुंयसून हुंयची व्हेहिकल वयता चोरेची व्हेहिकल गेला जायत्यो थेफ्ट गोंयांत जावपाक लागला व्हेहिकलाचे सो ऑल दॅट वील कम ऑन द कॅमेरा सो इफ यू डोंट ब्रेक द लॉ यू डोंट हॅव टू पे एनी फायन बट वी वील सी दॅट लिस्ट कन्विनियन्स इज डन टू द पब्लीक म्हणून हांवें इतले अवेरनस पोस्टपोन करीत आतां 15 जुलय दवरला सो दिस इज वॉट वी प्लॅन टू डू ऑल दीस पॉयंट्स हॅव बीन डिस्कस बट सर लोकेशन शेअर करतले खंयच्या प्लेसीर आमी लोकेशन शेअर केल्लें आहा मरे लास्ट टायम आमी पब्लीक केला आतां तुमकां खबर आसा ओली मेर्से जंक्शन सद्या आनी दोनापावल चलता आतां आनी 26 लोकेशनाचेर चलतले सप्टेंबर म्हणल्यार आमी इन्क्रीज करतले एनदर 26 लोकेशन एंड बाय एंड ऑफ डिसेंबर टोटल पळय 92 लोकेशन आहा 92 लोकेशन्स वील बी कवर्ड सो डे नायट आसतले चालू हे देर ऑलवेज इट इज ऑलवेज ऑपरेशनल सर तुम्ही म्हटलं की फ्रॉम 15 चलन वचपाक तरी पयलीं लोकांक मेसेज येतल्यो पयलीं 15 तारीख पर्यंत लोकांक मेसेज्यो वयतल्यो आतां हांवें तांकां स्पेसिफीक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें फर्स्ट सोन पळोवपाक कितले लोक वायलेट करता ते ऑलरेडी तेंचे रिकॉर्ड आहा खंयची व्हेहिकल कितें वायलेशन जाला कितें हें केलां तें सगळें आमचे कडेन रिकॉर्ड आहा बट हांवें सांगलां चॅलेंज कोणाक धाडनाका बिकॉज पीपल हॅव टू गेट यूज टू इट फ्रॉम टुमोरो आय हॅव सेड ऑर डे आफ्टर सेंड देम मेसेजीस टील द 15th यू हॅव वायलेटेड सो एंड सो रूल प्लीज डोंट डू इट अगेन हे आमी मेसेज धाडटले आनी 15 सावन ताका रियल चॅलेंज येतलें So all those 53 challenges will be sent only messages. Yeah, all those 53,000. In fact, I got the breakup. 4th July was a Saturday. 56,536 challenges were generated. Out of that, Muddam Sangta without seat belt 43,352. Insurance expired dala 13,072. And insurance expires जावप म्हणल्यार कितें सपोज तूं गाडी चलयता तुवें कोणा मारलो तो मेलो इट इज ऑन यू पर्सनली इन्शुरन्स कंपनी 1 रुपया दिवपाना सो पीपल शूड एटलीस्ट डू देर इन्शुरन्स नो वाय दे आर टेकिंग सच अ बीग रिस्क दॅट इज वॉट अ ग्रेट कन्सर्न मागीर विदाउट हेल्मेट 2,468 पार्किंग इन नो पार्किंग झोन 421 सेलफोन यूजिंग अबाउट 343 ओके सेम आंकडो 3rd जुलय इट इज लेस 26,954 no insurance is again high 12,875 then no seat belt 11,913 no helmet 2,267 and using cell phone 682 means while driving they're on the phone so हे सगळे कॅमेराचेर दिसतले लोकूय मागीर सेफ्टी म्हणल्यार कितें तांकां एक जागृती येतली and there will be less accident. So that's why we are doing this in the safety of the people. It is nobody's intention that people should be fined. तेंचे कडेन आमकां फायन जाय अजिबात ना अंडरस्टूड न्ही दे इट इज ओन्ली फॉर देअर ओन सेफ्टी अँड सेफ्टी ऑफ अदर्स ऑन द रोड सर आनी कशें म्हणल्यार ते खूब पर्यंत पळयता की ड्रंक एंड ड्रायव्ह जाता सो ते खातीर पुलिसाचे जे वाटेर चिकअप आसता ते वाडटले एक क्लियर आमी इन्स्ट्रक्शन दिला तो सर्क्युलर कालूच गेला तांकां रिटर्न सर्क्युलर गेला आनी पुलिसांनी आतां मान्य केला मिटिंगे स्ट्रेट अवे दे वील बुक द ड्रायव्हर फॉर drunken driving and 302 कोण मेल्यार बीन स्ट्रेट अवे हील बी पुट इनसायड आतां कितें जातालें आतां पर्यंत ओन्ली व्हेहिकल डिटेन करताले आनी मनीस पडटालो खंय तो दिल्लीचो आसून दी बॉम्बेचो आसून दी आनी खंयचो नो एक्शन एगेन्स्ट देम नाव फर्स्ट एक्शन इज गोइंग टू बी एगेन्स्ट द पर्सन हू वॉज एट द व्हील एज वेल एज द व्हेहिकल एज वेल एज द पर्सन हू गेव द व्हेहिकल yes of course he will be booked under all sections because it is amounting to murder no ते म्हटलं की ताराक परमिट दिवपाक रिस्ट्रिक्ट करता म्हणून पूण ऑलरेडी परमिशन बंद जालां न्हू न्यू रेंटाक दिवपाक सो ते रिन्युअला बीन येता तेन्ना तार घालता ओके समजलो न्हू तार म्हणल्यार आमी दिवचेच ना न्यू तरी आमी दिवचेच ना सो रिन्युअल आहा तेंकांय कशें रेग्युलेट करपाचें एसटीर कितें कारवाय करपाचें डिसायड करतले सी देर हॅज टू बी सम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पीपल ड्रायव्हींग तार फास्ट वचपाक मेळटा ते सेल्फी काडटा इतले स्पिडीन चलयता मागीर उक्त्यो करून बसता अरे लोकांचेय चिंता न्हू मातशें रस्त्यार येता तेन्ना हीच आमची काळजी आसा ओके private taxi I told you enforcement is increased now already enforcement is going to be
व्हेरी व्हेरी स्ट्रिक्ट. प्रायवेट कोण गाडी जाल्यार ते रिलीजूच जावपा ना तांकां धरल्यार. दे आर गोइंग टू टेक द स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन. थँक्यू